So, sa akong video no, na nag-comment, ana siya. Over. He, 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 he. So, mao din ni akong video guys no. So, nagbutang ko diri mao ni mahitabo kada mag-cheat. So, ana si sir diha nga over daw kaayo ko. So, ana pug ko, reply pug ko, over gyud. Bahalag mag-over ka diha. Mao jud nang ako ang ma-feel permi og mag-cheat, mao never again. So, nana pud siya, okay, block, dili deserve. Bahalag i-block ko nimo diha, sir. Kay ngano, wa man pud ko mamugos nimo nga mag-follow ka sa ako. Kung kanang mo yung kag over, yes, mayong gud kog bahalag mag-over ka diha. Bahalag ingnon ko nimo OA kay mao gyud ni ma-feel sa mga true low carber kung mag-cheat. Dili ni atik-atik, mao gyud ning side effects if true low carber ka, mag-chill ka, magkalintura ka, mag-fever ka, balik-balik kag CR, usahay mga tulpa ka og daghan pa. So mo